जय जगन्नाथ पिलामाने पिलामाने आज आम ये वीडियो रे तुम पॉलिटिकल साइंस रो जो तुम पंचम नंबर विषय अच्छी पिलामाने ना कौन ना जाति गठन प्रति आह्वान से 2027 रु 2026 मध्य जिते भी तुम क्वेश्चन आसी सबकि आज आम वीडियो रे डिस्कसन करवा पिलामाने ओके ना देखा कौन कौन आसी तुम 2 मार्क क्वेश्चन कौन आसी 3 मार्क क्वेश्चन कौन आसी और तुम 8 मार्क क्वेश्चन कौन कौन सब आसी सबकि आज आम ए वीडियो रे देखा पिलामाने ठीक अच्छे। तो चलो देखा 2017 रु 2026 पर्यंत तुम जाति गठन प्रति आह्वान विषय क्वेश्चन आसी पिलामाने। तो देख 2017 ओके ना 2017 कौन कौन आसी पिलामाने ना प्रथम देख 2 मार्क क्वेश्चन आसी कौन ना उग्र जातीयतावाद कहले कौन बुझ ओके उग्र जातीयतावाद कहले कौन बुझ 2 मार्क क्वेश्चन रे आसी पिलामाने। तापर देख कौन अच्छी ना पुणी 2 मार्क क्वेश्चन कौन आसी देख ना जातीय संहति कौन ओके ना जातीय संहति यहाँ मध्य तुम 2 मार्क क्वेश्चन रे आसी ओके। पुणी 2 मार्क क्वेश्चन आसी कौन ना आतंकवाद कौन ओके आतंकवाद कौन पिला 3टी तुम 2 मार्क क्वेश्चन ओनली तुम 2017 मसीह आसी ओके। 2018 भी देखा ना कौन कौन क्वेश्चन आसी ओके 2018 देख कौन आसी 2 मार्क क्वेश्चन रे ओके ना आतंकवाद कौन बा क्या कहुए आतंकवाद ओके पिला 2 मार्क क्वेश्चन आसी 3 मार्क क्वेश्चन कौन आसी देख ना सांप्रदायिकतावाद कहले कौन बुझ ओके सांप्रदायिकतावाद कौन सांप्रदायिकवाद कारण यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला समस्त मन रखि ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना कौन तुम लंब क्वेश्चन रे कौन आसी देख पिला भारत में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया रे आह्वान गुड़िक आलोचना कर ओके जो तुम आह्वान गुड़िक अच्छी राष्ट्र गठन प्रति ओके आंचलिकतावाद सांप्रदायिकतावाद आतंकवाद जातीयतावाद ये सब आमको ए एक्सप्लेन करने पड़ो ओके पिला ओके। तो नेक्स्ट देखिए ना कौन पिला 2019 ओके 2019 कौन कौन आसी देख ना प्रथम कौन अच्छी पिला 2 मार्क कौन आसी देख ना आतंकवाद बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला बहुत वर्ष तुम आसी कौन ना आतंकवाद क्या कहुए ओके समस्ते मन रखी नहीं आतंकवाद क्या कहुए ओके। तापर देख कौन अच्छी ना 2 मार्क क्वेश्चन रे भूमिपुत्र तत्व ओके भूमिपुत्र तत्व बा भूमिपुत्र नीति सन ऑफ द सॉइल ओके बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला ओके। तापर देख नेक्स्ट कौन अच्छी आंचलिकतावाद ओके 3 मार्क क्वेश्चन रही कौन आंचलिकतावाद क्या कहुए आंचलिकतावाद ओके पिला आंचलिकतावाद ओके। नेक्स्ट देखीदेवा ना कौन पिला 2020 ओके 2020 मसीह देख कौन कौन आसी 2 मार्क क्वेश्चन रही कौन ना उल्फा आतंकवाद ओके उल्फा आतंकवाद क्या कहुए बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला उल्फा आतंकवाद क्या कहुए 2 मार्क क्वेश्चन ओके। तापर देखो 3 मार्क क्वेश्चन कौन आई रे ना सांप्रदायिकतावाद ओके सांप्रदायिकतावाद क्या कहुए सांप्रदायिकतावाद कौन ओके। तापर कौन अच्छी देख लंब क्वेश्चन रे 8 मार्क क्वेश्चन कौन अच्छी देख ओके आंचलिकतावाद कौन ओके आंचलिकतावाद कौन भारतर राष्ट्र गठन एक आह्वान अटे कि जो आम आंचलिकतावाद अच्छी सेटा भारतर राष्ट्र गठन प्रति एक आह्वान अटे कि ऑब्वियसली पिला माने गोटे आह्वान अटे ओके सेटा किपरि आह्वान अटे ताको हमको एक्सप्लेन करबा को पड़ियो पिला माने ओके। तो नेक्स्ट देख कौन पिला माने अच्छी ना 21 नंबर ओके सॉरी पिला माने 2021 ओके 2021 कौन कौन आसी देख ना प्रथम 2 मार्क क्वेश्चन आसी जाति कौन ओके जाति प्रथा जो अच्छी ओके जाति प्रथा कौन ओके जो तुम जातीयतावाद रू आसीगला क्वेश्चन जाति प्रथा कौन ओके। नेक्स्ट कौन अच्छी देख ना भूमिपुत्र तत्व कौन ओके भूमिपुत्र तत्व कौन भूमिपुत्र तत्व क्या कहुए बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन पिला माने ओके। तापर नेक्स्ट देख ना नेक्स्ट कौन अच्छी ना भारत रे राष्ट्र गठन रे प्रतिबंधक गुड़िक आलोचना कर 8 मार्क क्वेश्चन पिला ए 3टी देख 3टी तुम लंग क्वेश्चन आसी ओके 2021 मसीह तुम 3टी लंग क्वेश्चन आसी प्रथम आसला कौन भारत में राष्ट्र गठन में प्रतिबंधक गुड़िक आलोचना कर ओके। सेकेंड कौन अच्छी देख भारत में आंचलिकतावाद वृद्धि पाइबार कारण मान बुझाओ ओके कारण मान बुझाओ। तापर कौन अच्छी भारत में आतंकवाद संपर्क एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख मुख्यतः 3टी तुम लंग क्वेश्चन आसी जाइए पिला तुम 2021 मसीह ओके। नेक्स्ट देखीदेवा ना कौन 2022 कौन कौन आसी ओके 2022 कौन कौन आसी देख प्रथम कौन अच्छे पे 2 मार्क क्वेश्चन रे ना आंचलिकतावाद कौन ओके आंचलिकतावाद कौन आंचलिकतावाद क्या कहुए ओके। तो नेक्स्ट देख ना सीमा पार आतंकवाद कौन ओके। तापर कौन अच्छी देख 3 मार्क क्वेश्चन जातीयतावाद ओके ना जातीयतावाद कौन जातीयतावाद क्या कहुए। 4 नंबर कौन आसी देख तुम लंब क्वेश्चन भारत में सांप्रदायिकता वृद्धिर
କାରଣମାନ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣମାନ କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ନିରାକରଣ କିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବା, ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, 2023ରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖ। 2023ରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଓକେ, 2023 ମସିହାରେ ତୁମ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ଏହି ଟପିକ୍ରୁ ଆସିନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦିଅ 2024ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, 2024ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖ। ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କି ନା ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି କ'ଣ। ଓକେ, ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଖଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ। ଖଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଖଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ତୁମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 80% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ହିଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆସିବ। 2026-27 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମ 80% ତୁମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ହିଁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦିଅ ତୁମ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଓକେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କ'ଣ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ 2025। ଓକେ, 2025ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି। ଓକେ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କ'ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ରେ ନା 2026ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖ। ଓକେ, କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଓକେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ବୋଲି ତୁମ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜାତି ଆଣବାଦ କ'ଣ। ଜାତି ଆଣବାଦ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଜାତି ଆଣବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜାତି ଆଣବାଦ କ'ଣ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦ। ଓକେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଆତଙ୍କବାଦ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନେ ରଖି ନେଇଥିବ ତୁମ ଆତଙ୍କବାଦ ବହୁତ ବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ ଅଛି ନା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି। ଓକେ, ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି କ'ଣ। ଓକେ, ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି କ'ଣ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ଓକେ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ ବୋଲି ତୁମ 2026 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମ ଜାତି ଗଠନ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେ 2017ରୁ 2026 ମସିହାରେ କେତେ ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଅଛି ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସବୁଥିର ଯଦି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ, ତ ଏବେ ହିଁ ଆମ POC ସହିତ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ତୁମକୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାଗଣାରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ଦେଖ ଏଥିରେ। ଓକେ, ଡେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡେଲି ତୁମେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସେସ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଟପର୍ସ ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବ, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ PDF ପାଇପାରିବ, 10 ଇୟର୍ PIQ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ସବୁକିଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରି ତୁମେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଏହି ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହୋଇ ସବୁଥିର ଲାଭ ଉଠାଅ। ଯେତେ ବି ତୁମ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଅ ପିଲାମାନେ। ଓକେ।